گزرے وقتوں کی بات ہے. کسی علاقے میں عبد الرحمن نامی ایک امیر آدمی رہا کرتا تھا. امان اور سبحان اس کے 2 ہی بیٹے تھے. اس نے اپنی زندگی میں خوب محنت کی تھی. باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اس میں اضافہ کیا اور نیک نامی بھی پائی. اپنے اچھے رویے کے باعث اپنے پرائے سبھی ان کی عزت کرتے تھے. لیکن عبد الرحمن کی زندگی تھوڑی سی تھی. مختصر زندگی ہونے کی وجہ سے اسے اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی دولت دونوں بیٹوں میں تقسیم کر پاتا. یوں بھی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے وارث امان اور سبحان ہی تھے. ماں کے بعد دونوں بھائی باپ کے سائے سے بھی محروم ہو چکے تھے. اس موقع پر امان نے چھوٹے بھائی یعنی سبحان کی خوب دلجوئی کی. باپ کی جدائی کے غم نے دونوں کو افسردہ کر رکھا تھا. آخر کب تک وہ اس غم کو سینے سے لگائے رکھتے. ایک نہ ایک دن تو دنیا داری نبھانی ہی تھی، میدان عمل میں آنا ہی تھا. اور اچانک ایک دن سبحان نے تجارت کے غرض سے دور دراز علاقے کے سفر کا ارادہ کیا اور امان کے سامنے اپنی دلی کیفیت کا ذکر بھی کیا. تو اس نے کہا، تمہاری جدائی مجھے گوارا تو نہیں لیکن تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر میں برداشت کر لوں گا. اللہ تمہیں سرخرو کرے. امان نے ذرا توقع کے بعد پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جائیداد کا حساب کتاب کر لیا جائے تو اچھا رہے گا. سبحان خاموشی سے بھائی کی بات سن رہا تھا. پہلو بدلنے لگا اور کہا، بھائی جان اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ابا جان کے پاس جو کچھ بھی تھا اب ہمارا ہی تو ہے، پھر حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز تمہارے علم میں آ جائے تو بہتر ہے. امان نے کہا، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ ویسا نہیں ہے میرے بھائی. امان کے لہجے میں افسردگی تھی. اس نے مزید کہا، ابا جان بہت مقروض تھے، شاید انہی فکروں میں انہیں وقت سے پہلے ہم سے چھین لیا. ابا جی مقروض تھے؟ یہ سنتے ہی سبحان ہکا بکا رہ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یکدم بول اٹھے. ان کے جانے کے بعد جب معاملات میرے ہاتھ میں آئے تو ان سے پتہ چلا اور میں بھی تمہاری طرح حیران اور پریشان رہ گیا تھا. امان آہستہ سے بولا، نہر کے کنارے والا باغ بھی قرض میں ہے اور لیکن بھائی جان ابا جان کو قرض کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان بے چین ہو گیا. سبحان میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میں معاملات دیکھ رہا ہوں. ویسے تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا. بھائی جان اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤں، آپ اکیلے پریشان ہو جائیں گے. سبحان نے سوچتے ہوئے کہا، ارے نہیں میرے بھائی جان، تم فکر مند نہ ہو، اس لیے میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا. امان جلدی سے بولا، تم ضرور جاؤ اور ابا جی کا ہنر آزماؤ جو انہوں نے تجارت سے حاصل کیا تھا. مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ہوں نا. امان نے پیار سے کہا. اس طرح کچھ تجارتی سامان لے کر سبحان ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا. کچھ سال بعد اس کی واپسی ہوئی. وہ بہت خوش تھا. بہت سے تجارت اور نئے مشاہدات اس کے ساتھ تھے. اس نے اپنے سفر کے دوران کئی اہم سبق سیکھے اور تجارت میں کامیاب رہا. اس دفعہ وہ تھوڑے دن کے لیے گھر آ رہا تھا. ایک بار پھر وہ تازہ دم ہو کر نئے سفر کے لیے تیار تھا اور پھر سے دونوں بھائی ایک ساتھ بیٹھے اور باتیں ہوئی. سبحان نے کہا، تم پھر سے سفر پر جا رہے ہو، مجھے تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں. امان نے ٹھہر کر بولا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا. سبحان نے بھائی کی طرف دیکھا لیکن امان کے لہجے میں ہچکچاہٹ سی محسوس کی. جی بھائی، اسی لیے تو میں مطمئن ہوں، آپ ہیں نا، سب سنبھال لیتے ہیں. سبحان میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی حویلی بنائی جائے، محل نما حویلی، جس میں ہم دونوں بھائی خوش و خرم رہیں گے. ابا جان کی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ واپس پا لیں گے. تمہارے علم میں تو ہے ہی کہ ابا جان جائیداد قرض میں چھوڑ کر گئے تھے. بس بھائی جان، ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. سبحان تیار ہوتے ہوئے بولا اور کہا کہ بھائی جان یہ باتیں دہرایا نہ کریں. ارے پگلے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں جو ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک شاندار سی حویلی بنائی جائے، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے بھائی جان. سبحان نے خوش دلی سے کہا. 4 لاکھ درہم اس کی تجارت کی برکت سے اسے حاصل ہوئے تھے. بہت ہے میرے بھائی، امان جلدی سے بولا. اس بار جب تم لوٹو گے تو ایک شاندار محل میں تمہارا قیام ہوگا، پھر میں تمہاری تمام رقم بھی تمہیں واپس لوٹا دوں گا.
रकम की बात छोड़िए भाईजान, बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। सुभान ये कहकर खामोश हो गया। कहो सुभान, रुक क्यों गए? अमान बेचैनी से बोला। आप उस महल की 4 ईंटें मुझे दे दीजिएगा, हर ईंट 1 लाख दरहम की होगी। सुभान की बात सुनकर अमान दिल खोलकर हंस पड़ा। सुभान खामोशी से उसे तकता रहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तुम्हें लिख कर देने को भी तैयार हूँ। 1 ईंट 1 लाख दरहम की तुम्हारी हुई। महल का संगे बुनियाद रख दिया गया। सुभान ने अपने हाथों से वो ईंटें बुनियाद में रखी और सफर पर रवाना हो गया। अमान ने खुशी खुशी उसे अलविदा कहा। इस बार सुभान की वापसी 2-3 साल के बाद हुई थी। इस अरसे में हवेली बनकर तैयार भी हो चुकी थी। अमान ने शादी भी कर ली थी। सुभान का कयाम हवेली में था और उसने भाई सुभान के रवैये में तब्दीली से महसूस की। खुद सुभान की हालात भी पहले जैसे ना रहे थे। उस बात को अमान ने फौरन ही महसूस कर लिया। अब वो कुछ बेजार सा था। एक दिन सुभान ने अमान से कहा, भाई अब फिर मुझे सफ़र पर रवाना होना है। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो ही चुका है कि इस बार तिजारत में मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रकम मुझे वापस लौटा दें। कौन सी रकम? तुम्हें इल्म तो है अब्बाजान सब कुछ कर्ज में दे गए थे। अमान रुखाई से बोला। भाईजान, आप कब तक झूठ से काम लेंगे? हर बात मेरे इल्म में आ चुकी है। अब्बाजान का एक बाल भी कर्ज में नहीं था। सुभान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए आपने इतना बड़ा ढोंग रचाया। सुभान ने गहरी सांस ली, जबकि अमान उसे गुस्से से देख रहा था। उस वक्त में उन 4 लाख दरहम की बात कर रहा हूँ जो आपने इस शानदार महल की तामीर में खर्च किए थे। कौन से 4 लाख दरहम? अमान गुस्से से बोला। तुम भूल रहे हो, 4 लाख दरहम के बदले तुमने 4 ईंटें खरीद ली थी। मेरे बेवकूफ़ भाई, वो तहरीर मेरे पास आज भी महफूज है जो तुमने लिख कर दी थी। वाह भाईजान, आप इतने अमानतदार हैं कि आपने एक बेज़र सी तहरीर संभाल कर रखी है। सुभान तंज से बोला। ठीक है, फिर मैं उन 4 ईंटों का हकदार ज़रूर हूँ जो मैंने उस महल की तामीर के वक्त बुनियाद में नस्ब की थी। 4 बुनियादें मेरी हैं। मैंने मिस्त्री से कहकर 4 ईंटों में चांदी का एक सिक्का रखवा दिया था। अब चांदी वाली ईंटें हवेली की बुनियादों में कहाँ कहाँ है, एक ईंट उखाड़ कर देखना चाहूँगा मैं। खुदा का शुक्र है कि मेरे हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन खयानत करने वाले को ढील देना नादानी है और अपना हक छोड़ देना भी अक्लमंदी नहीं। सुभान की बात सुनकर अमान चकरा कर रह गया। हमेशा छोटे भाई को नादान समझकर उसने पहले बाप की जायदाद पर कब्जा किया, फिर मेहनत से कमाई हुई रकम हथियाई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सुभान उस तरह उसे अपने दाम में फंसा लेगा। वो अपना सर पकड़कर रह गया। अब उसे तमाम हिसाब बेबाक करना था और तमाम रकम वापस लौटानी थी। इसीलिए कहते हैं जनाब, किसी को बेवकूफ़ समझना बहुत बड़ी हमाकत होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सिद्रा के साथ को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी एक इंसान को ज़रूर शेयर करें। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।